Imaš 15 godina, 18. put. Da mi nju udamo, da iskoristimo njenu sutrašnju popularnost. Kako u kom smislu je bude? Kad izađe slika u novinama sutra. U današnje vreme, čim ti slika jedan put izađe u novinama, ti si automatski popularan. Osim u čitanju. Ti si u čitanju, normalno. Ako izađe ona slika još na sredini novina što se zove Proster. Proster! Ona se vada zato i zove Proster što se prostire preko celih novina. A? Može biti. Volka! Da mi to iskoristimo, da je udavamo. Slušaj, Stanislave, idi rano s njom na pijacu ujutru oko 4 sata, stani kraj neke tezge, nemoj da zakupljuješ tezgu da bacamo pare bez veze, nego se prišljanči, ovako, viči. Devojka iz novina! Devojka na udaju! Mene uči! Da mislim ti čovjek seljak, znaš te stvari. Ajde dobro. Radovane! Šta je? Ne dolazi u obzir. Zašto? Moja čerka nije seljačka roba da se prodaje po pijacama. Moje dete možete prodavati jedino kao cvet, putem Interflore. Znači u cvećere kao i kebana. Tako može. Može i u nekoj boljoj kafani. Kojoj kafani? U srpskoj kafani. Ja tamo plaćam. Ja u srpskoj kafani plaćam. Onda udajte sami! Udajte sami kako znate! Kako znate, udajte sami! I u ovoj kući nemam s kim da razgovaram. Nemam dijaloga u ovoj kući, jebote Bog. Jeste vidio što je? Ja smislim plan celokupnom površinom mozga, ona me šepe, Onda udajte sami! Tišina sad. Evo, počinje kasne 20 minuta. Boga ti, Radovane. Čuti sam se, molim. Odavno hoću nešto da te pitam. Čuti kad kažem. O čemu se radi u toj zavrzlaki? Čekaj bre, brate, ja nikako da pohvatam sva slova. Evo, od juče ja ne kupujem čak ni novine, jer u novinama sve brzo piše, pa nikako da stignem da počitam. Znaš ti meni, šta rade ti policajci tu na majku? Gledaj mali ekran TV prijemnika, gledaj! Nemoj da ti ja objašnjavam šta rade policajci, gledaj mali ekran! Ja svake nedelje objašnjavam šta rade policajci, šta rade policajci! Vidiš šta ga je bre? 16.000 policajaca! Samo kako stanu majku! Pa zgusnu se jebote vodu! Šta rade policajci? Čedi gledaj! 16.000 policajaca! Jure Đorđa! Ulicama grada Čikaga! Šta gledamo sada na našim malim ekranima TV prijemnika? Šta mi gledamo? Grada Čikaga, Jure Đorđa, zemlja Amerika i Engleska, bit će zemlja proleter! Eto, zbog tebe se zajebem uvek ovako. Mora ti objašnjavam šta rade policajci, Prati radnju fabule, jebem li ti majku ti jebem! Šta rade policajci? Šta vidimo sada na našim malim ekranima TV prijemnika? 16.000 policajaca Jure Đorđa ulicama grada Čikaga, zemlja Amerika i... Zemlja Amerika. Dok normalno hoda, bole njega za policiju. Znaš da mu puca za policajce? Opkoljavaju ga sa sviju strana. Što vidimo sada na našim malim ekranima TV prijemnika. Vidimo Đorđa koji pokušava da pobjegne na periferiju grada Čikaga. Gledaju u ekran, jebem li ti majku tjebe. Ja posle objašnjavam šta rade policajci, Koliko policajaca opkoljava Đorđa? Ajde da vidimo sada. Šta si naučio u školi? Ajde, šta si na času naučio, jebem li ti majku seljačku? Koliko policajaca? 106.000 policajaca opkoljava... Evo ga, beži na periferiju grada Čikaga! Uspeo bi da pobjegne da ga u bifeu crveno i crno nije primetila debela kasirka koja je odmah obavestila inspektora Majera. Evo sad vidimo dolazak inspektora Majera s velikom limuzinom ide pravo na... No moj! Deće, bre, majke, seljačku, deće. Nije to kao ono, kad smo pre rata gledali bioskop, a naiđe lokomotiva na nas i pobeže po sedište dole.
Nisam mogao te namolim da idemo kući, gledali smo film u 2, 4, 6 i 8 zbog tebe. Sedi! Ovo je druga tehnika, elektronika, jebote. Evo dolazak inspektora Majera, on pristaje s limuzinom, izlazi napolje, zatvara vrata iza sebe i ovako samo gre prco. Izgleda, majku, samo ga pipnu ovako, prc. Američka vrata diktuju pizdu materiju. Nije to ko na našim kolima, moraš ono, jo, eno ga i ne zaključa auto, jebote, ne zaključa, lode na to. Naš čovjek kad izađe iz automobila, prvo 15 minuta osmatra okolinu. Onda proguta ključ za svaki slučaj. Zato naši vozači nose flašicu sa ricinu u svom unutrašnjem džepu. Čim mu zatreba ključ u prvi haustor i samo ovdje ga čeka. Može i ovako, nije ovako. Tu se na stil ne oblače pasu. Nemaš se zajebeš da odgovaraš na testovima do slučaju. Ja sam zato polagao 16 puta vozački ispit. Niti skinu brisače ovdje. Ja ne bi bez brisača mrznuo, jebo. Ja ne mogu da pišem bez brisača. Ja nosim brisače ko penkalu ovdje, jebo. Od, prilazi policajcima, što vidimo sada na našim malim ekranima TV prijemnika. Gledaju u ekran, jebem li ti majku seljačku. U ekran gledaju. Ja objašnjavam poslije što daju policajci. Vidimo ga, prilazi policajcima, čeka ga 16.000 policajaca i ostalog stanovništva grada Čikaga koje se skupilo na licu mesta, pošto građanci su uvijek skupili na licu mesta, jer vidimo normalno, jer ima puno stanovništva, staraca, žena i ostale dece, je tako. On prilazi policajcima i kaže, šta je bilo? A 16.000 policajaca odgovara, nemamo pojma! Kratko i jasno, šta je, nemamo pojma. Neko ovim našim serijama, jebate. Kad počnu da kenjaju, pa ovako ćemo, drugoj pa onako ćemo, pa se gledaju oči po 5 minuta, pa puše, svi, čim je uzbudljiva scena, svi puše, jebem li. Zašto puše, ne zna ne, pa puštaju dim kroz ono nosuru. Najuzbudljivije scene na našoj televiziji je scena kad pali cigaru u krupnom planu. Se gleda. Kod Amerikanca kratko i jasno, šta je bilo? Nemamo pojma. Normalno. Pa i glumci lepi je pokoj. Vidi kako lepi glumci. Baš lepi. No neko ovi naši, svi neki mali, nosati, brkati. Baš lijepi. Što vidimo sada na našim malim ekranima TV prijemnika, što vidimo sada, gledaj u ekran, Stanislave, u ekran gledaj, Stanislave, što vidimo sada, vidimo Đorđa koji je konačno uspeo da pobegne na periferiju grada Čikaga, opkoljava ga 106.000 policajaca, on pokušava da pobegne na krov kuće broj 22, verovatno, svi uspeo bi, evo ga. Sad uspeo, gledaj u ekran, uspeo bi, svi se penju za njim. 106.000 policajaca, staraca, žena, dece nema, otišlo u školu. Znaš kad se prevrne vreme kod njih, dece idu u školu. Krov se pod teretom basa ruši, svi propadaju dole i ginu na licu mesta, ostatak na putu za bolnicu. Što vidimo sada na našim malim ekranima TV prijemnika, vidimo Đorđa koji odgovara na telegrame saučešća, kaže, moment, kaže, mene nikad neće uhvatiti. A zašto te neće uhvatiti? A što mene da vate? Šta ima mene da vate?
Misliš zato što ja ovako dosta ličim na Đorđa, jel? Imam dosta slično i imam isto odelo kao Đorđe i šešir